Amigo, naning komento. Bika naman po, sir. Why problema, ma'am? Tanawa, ma'am. Gipalo ti ka o giplex. Why bakibel ka, ma'am? Basta kita rin magtinabangay diri, ma'am. Mga content creator nga gagmay, ma'am. Tanawa, oh. Padayon lang, ma'am. God bless. Tanawa, amigo, naning komento. Pa-flex do. Why problema, ma'am? Tanawa mo, gi-flex ti ka o gi-follow pa, ma'am. Tanawa, ma'am. Kita ramay magtinabangay dire nga mga gagmay content creator, ma'am. God bless na to, ma'am. Padayon lang, ma'am. Tanawa, amigo, tanawa. Naining comment mo, amigo. Akong basahon na. Nice flex, boss. Baka sunod tayo naman. Hindi na, sir. Ngayon na. Hindi na susunod. Tanawa, oh. Gi-flex ti ka, sir, oh. Tanawa, sir. Kay kita ray magtinabangay dire nga mga gagmay content creator. God bless na to, sir. God bless. Tanawa, mga amigo. Naining comment to. Akong basahon na. Pa-flex din, Lods, at payakap sa mga followers mo. Away problema, Lods. Tanawa, Lods. Gi-flex ti ka, Lods. Ug palihog lang po kog follow ani nila. Kay kita ray magtinabangay dire mga small content creator. Palihog lang po kog follow, palihog kog support. At God bless na tong tanan dire. God bless. Napay usa ning comment, mamigo. Tanawa. Pa-flex. Away problema, Lods. Tanawa, Lods, oh. Gi-flex ti ka, Lods. Kay kita ray magtinabangay dire nga mga content creator nga gagmay, Lods. O God bless na to, Lods. Padayon lang. I-follow and share lang po sa akong page. God bless na tong tanan.